To na ta mga boards, game 2 na. Midaog sa game 1 ang team Aloy, Gerson og Elmer. Kini game 2 na. Ito naman. Siya mo sakay. Side out, side out, side out. Our sponsor of this bakbakan, the Barangay Council of Barangay Panoypoy, headed by Barangay Captain Aris Balaba, in cooperation with Konsehal Rosalie and Joel Montalia, under Joma Roma Promotion. La? Wala. Aljandri. 2-0 mga birds, 2-0 atong game to. Para baos ang team Al Tonton og ni Konsehal Joel kundi matiwasan. Tuara. Ge, pabaha tal. Wala gikusok-kuso ng Elmer. Bagay nasagang pang konsehal. Kita pula Elmer po. 2-0 mga board sa to score ha. Servisyo Aljandre, ang artista sa GMA. Out ball. Off the mark ang tira ni Konsehal Joel. Here comes Aloy. Inalago baton mo. Tonton. Alagi pakat-kat oy. Nanikop si Konsehal. 3-0, 3-0. Servisyo Aloy. Konsehal, sagang. Konsehal again. La. Ay, a good item delivered by Konsehal Joel. 3-0 side out mga birds. Servisyo Konsehal. Ay, pabura ni oh. Umpok yun. Para Tonton. Allah! May counter ride na. Outside agad ng boss. Out ball. Oh no. 3 mga birds. Kini para 2 mga birds. Longis ang timbre ni Gerson. 2-3. Okay, para igualis na. La Tonton. Bagdok. Ay. Kalitan bola ang depensa sa team Konsolasyon. Servisyo Gerson. 3-2 mga board sa tong score ha. Kini para 4. La tara Tonton. Ay dara. Aljandri abtikara. Ay. Stylish kay pagkatirang Aloy ay. Di mapunit. 4-2 na gyud. Duha na ilabaw. Kini para 5. Ala gilobo pa gyud. Pokot. Side out 4-2. Servisyo Tonton kaban. Keton bagduki ton. Umpok. Kini. Hasta malasa. Out ball pa gyud. 4-2. Servisyo Elmer. Tonton. Sige lang kuha dito. Paburak dito Pikas oh. Kabuang lang taon din panagang. Out ball. 4-2. Servisyo Aljandre. Gidali ng Aljandre oh. Tara! La punita na ninyo. Sharon Kunita pong pagkonsehal Joel 4-3. Kini para igualis na. Aljandre ge. Bobo. Arak.
Bang! Para. 4 igualis na mga boards. Servisyo Aljandre. Corner shot. Ipit na sa Gerson. 4-5 na. Milabaw na dire mga boards ang team la ni Tonton. Servisyal. Nasa Tonton, budjak. Gibudjak ko. Size 4. Change court. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antonio Chicharon. Mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar ang lamian nga chicharon. Kang Jorkin Construction Supply. Kung kinsa to'y nanginanglan og graba, balas. Naana sila. Anapog. Tawagan ninyo ang Jorkin Construction. Pasalamat sa Jorkin sa ilang pag-apod-apod og mga jersey sa mga players, lakip na sa mga vloggers. Servisyo Aljandre, City 4 na mga boards. Elmer Sagang. Namungot na nagpauwan ng kamay tao. Si Elmer. Kisi-kisi na. Konsihal. Tuara, mga boards, bill to bill na. Ngunit. Allah. Alay. City 4 mga board. Servisyo Aloy. Gerson, grabing fans Aloy din skilled bang. Bundak lang ditso. Ay nakabaho si Kunsihal. Ano? Out ball. 5 City na mga boards. Duha na laylabaw. Servisyo Aloy. Para size na ni. Para Aljandria. Kapuliki na, Tonton. Hala! Ay, Kunsihal! Wada. Ikis na depensa, Wada. Nakayamukat na. Guba na pamilya. Bang! Tirang Elmira. Walang patawan. Size City na 1 point ball game mga boards. Osa na lang yung labaw sa team Aljandre. Servisyo Aloy. Para igualis ni. Alal. Tonton. Out ball. Igualis na mga boards. Shout out yan ni Boss Ray Nile River inatindan sa tubakbakan rin. Igualis City na. Servisyo Aloy. Awas. Sabak kadiri. Gipangita pambulas kalibunan. Na. Igualis City mga boards sa top scorer as Kunsihal Joel ay. Servisyo Kunsihal Joel. Gerson Sagang. Kunsihal. Namato. 3-shot combination answered by Elmer. Tukod ni Aloy. Out ball ang tira Tuntun. Igualis City side out. Shout out din ni Boss Ramil Dayday ha. Aduna tay bakbakan dia sa tabla Liloan karong umaabot pizza 23. Atong bakbakan dia sa tabla Liloan. Team Cebu City versus Team Mandawi. Karon na pizza 23 mga boards ha. Okay, back to the ball game. Igualis City 7-0. Tonton Sagang. Elmer. Tara. Lobo.
Elmer, let it fly again. La, tubulo mo bang? Ay. Elmer. Kene. Elmer again. Nice defense. Bang. Wada. Bang! Adto namin ay wadotli. Kunan pag yun. Aloy la. Nakaburak skusyal. Alak. Kinsa kay matagakan na ni. Bang! Aljanre out ball. Out ball Elmer. Equal City, servisyo Tonton, Elmer. Ay, Elmer again. Gerson. La kaniha bang. Dapa. Kusugas mga bula oh. Gitagud-tagud ni Aloy. Iguali City lang yapon, Iguali City. Servisyo Elmer. Aloy. Pag ala umpok ni Tonton. Gipukot 8 City. Last 4 na mga birds. Servisyo Elmer. Ala kaniha. Bang. Ala tapok na. Yeah, ito na. Kini. Saktong tiraha pero nasubraan. 8 City ato skora, 8 City. Pabor sa team la ni Gerson, Elmer og ni Aloy. Servisyo Aljanre. Tonton. Inside. Iguales 8. Last 4 na. Servisyo Aljanre. Aloy, Sagang. Tonton, bundak tirada. 9-8, last 3 na mga birds. Makabaos baka ang team ni Aljanre sa game to. Hala. Elmer again. La, Elmer may gitabang nga no. Ayay, nakatira Gerson. Pokot ang kang Tonton. 9-8, side out ha mga birds. 9-8. Kini para igualis ni. Servisyo Aloy. Aloy. Ay, gita. Why, nakakuwas to nga. 9-8, side out mga birds. Shout out tayo ni Boss Daniel o ni Boss Joed. La, tara. Kutsial, answered by Aloy. Let it fly. Bedara, bagdok. Napag yun. Ala, nakasunag tirang Al. Biliba kong ala. J8, last to. Para baos ni mga boards ha, ang team konsihal Tonton og ni Al. Servisyo konsihal. Dakdak. Side out, naka-side out ang team Elmer. Aloy og ni Gerson. J8, last 4, last 2. Gerson para 9. Aloy. Laras Aloy.
Tonton. Tonton. Gerson. Ay, bigay lang tira Gerson. Talisik naman din si Aljandre, perfect shot. Ngigag Aljandre, isa na yung kamot ay. Grabe pa rin kamot sa kong amigo eh. J-Sotso. Servisyo Tonton. Aloy. Tok mo ni Tonton. Kuha ang Elmer. Ay, hawan pas kang manang. Giyok man lang yun, murag sigding. J-Sotso, side out mga birds. Giyok man lang, murag nilok. Servisyo. Aboko Tamaral. Lab! Binumba ni Elmer. Elmer again. Grabe nagduwag Elmer eh. Alaloy. Auto. Noy Bijis lah. Gokod kung makagukod. Servisyo Elmer. Bira dito. Bira diri. Wala. Si Hal. Para. Ay. Bikil na. Adto na minoy. Patay na. Si Hal. Adjus. Ay. Adjus Patriado Rada. Napag yun. Grabe. Ay. Bukbok man na yun. Bugbog sarado. Bye, Nay. Noy Bijis. Wala ka niya. Ikuso-kuso na. Kusong hangin. Wala ka niya. Noy Bijis mga boards ha. Noy Bijis. Wala na. May kuso-kuso ang makusog na hangin mga boards. Sa nawa oh. Padong naman ni Bagyo. Ugma pa. Okay, back to live action. Servisyo Aljandre. Aloy. Ay, gi-out man ni Muloy. 11 na. Last ball na. Para daog na ang Team Al, Konsihal o ni Tonton. Tanaw na to, badaog ba ni? Aljandre. Aloy, sagang. Bundak, kuha pa. La! Bikat-kat ang bulang Elmer. Boy na sa tiraha oh. Hasta si Elmer, wakatuos yung tira. Wakatuos si Elmer. Lisod. Servisyo. Aloy. Last 3, last ball. Elmer, bundak. Side. Layay. Kinsa kay mabukya ani. Allah. Goodbye. Bukya ang tira ni Konsihal. Jason C. Jason C na. Last ball. Hashtag. Makadaog ni Team Langerson. 2 ducks yun. Elmer. La, kariha. Miduyog biya. Ang kabugnaw sa panahon. Nibugnaw. Bang! Di pa init ni Gerson. Rak. Lawa na. High speed action na. Kini build to build na ni. Kinsa kay man knock-out. Ani, agkay. Gipukot man ni Mumer. Ipapukot mang Elmer yan tira. Gilang. Set out sa. Sana huwag mo palitan iguanan ito. Ay iguanang itom. Hiwig kilay. Jomaruma. Servisyo Konsihal para daw. La. Elmer nakabundak. Kilipin. Grabe ang Elmer oh. Nakaduwang Elmer oh. Good item pag yun. Mao na yung signature niya. Grabe ang igang Elmer. Signature shot na ito ni Elmer. O pagsiga dire. Mao na yung Signature shot ni Elmer. Breaking.
Last two, last ball mga kaboard sa side out ha, bula dire. Jason siya. Son. Patuan ni mong kuan, katuoy mong Kung madaog, 2 ducks. Servisyo Gerson. Hala! Side son na. Side. Gerson, bunal. Laro to eh. Side. Elmer. Papa. Allah! Wakakat-kat ang tirang tuntun. Last ball. Wala, hinugta na is bakos. Ay di out ha, Tagsay pikat mga birds. One ata ni mga birds. Grabe na ni. Wara. Bang! Gipon ang aloy. Tuag si Aljandre. Daog na, 2 ducks. Congrats Aloy, Elmer og ni Gerson. Congrats.